Of our lovely candidates. Nag-meet mga legs, nag-meet mga gown. So, kung morenta mo gown, so Vanex collection is available located at Ambag Purok Science, Ambag Butuan City. All of these lovely gowns is from Vanex collection. So, na-important announcement to, so na-nanay ni nangita og anak, Rosmi Corpus Rizaldo, 3 years old, sa barangay Langat. Kung kinsa nakita o kung kinsa nakita o bata din na Rosmi Corpus Rizaldo from Langat, 3 years old. Naman, nasaan naman kaya nagsususun, baka na-slide yun. Okay, at this juncture, ladies and gentlemen, we witness our 7 lovely candidates wearing their elegant evening gowns. Truly, these ladies exude sophistication and glamour. But at this juncture, let's test the wit of our candidates. Let's begin the interview portion with candidate number 1. Requesting the athlete to please hand me the question. Parang babae galing ganyan. Kulbaan. I-accurate. So, candidate number 2. Number 1 si Pugibati. Kulba kayo. Utubak na gigataron. Ipa-impress imong mama papa. Ipa-ihibaw sa ilang bright ka. Nga kung nakitaan na imong 75, 76, 74. Taron. Perfect. Okay? Relax, candidate number 1. Kaya kung ingani ko kagwapa, mag-relax
candidate number 1, listen very carefully. Kaya ang iyong pangutan na English pinalaban. So, gara-gara, paminaw. Your question goes like this. A hero, he plays an important role in our lives. The triumph he overcome makes them extraordinary and gives freedom to people and students. Your question is, musugot ba ka nga ikaw si Darna pero numero 5 nga lansang imong tudlon? Again, a hero plays an important role in our lives. The triumph he overcome makes them extraordinary and gives a freedom to people and students. Your question is, musugot ba ka nga ikaw si Darna pero numero 5 nga lansang imong tudlon? Yes, musugot ko. Nangurog ko. Nangurog siya. Yes, musugot ko isip sa kahing. Buhat ko na ako lang tanang para maluwas ang hinanlan sa akong pagkain. Ikaw, hero, andap ka mo sakripisyon. That's all. Thank you. Yes! Thank you so much! Candidate number 1. So, a hero plays an important role man also. Buhaton daw niya tanan nga iyang makaya isip ko sa ka-hero para muluwas sa nanginahanglan o panabang niya nga isip ka tao. Thank you so much! Candidate number 1. Bright kayo. Bagay ang violet na eyeshadow. Thank you, candidate number 1. And now, let's proceed to candidate number 2. Anak ni Imay. Ay, lamig tutoy, lamig gaon. Pinag-illusion, red illusion. Huwag mo na ito yung suot mong tako nga 6 inches. Nga naman. Ha? Pilot ko. O, ganitis tayo pa tinapulan. Ha? Ay, nabi na kong trabaho dire. Tuo ka, yahay pa ni. Alas 12 na. Okay, ready na ka candidate number 1? Ready na. Kahibalo ba ka, nga niingon imuhang mama, ganina sa ako, mag-interview na ko siya, nga pag uli daw niya sa inyong balay, palitan ka niya og bag